Бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. Ассалому алайкум дӯсто, бародаро, мухлисои шабакаи мол бозор. Ман имрӯз якта дигар навор дӯсто аз Нови Септембер молҳои Нурдин полвон. Ассалому алайкум. Алайкум салом. Муроҷинои ки ба сифати шавадику. Машоалло. Инҷанда бо сиё алло шамса. Хулоса ҳамин 4 та? 4 сар гуноҷин дӯсто, мана дуташ зоти чорни пиёстира. Аллои ферма. Ту дигараш? Сементал айширский гибрид. Сементал қати айширский гибрид шудааст дӯсто. Ба фикрам ин молои привазноя. Хеле привазной. Аду қоматаш ба гав нест ки. Машоалло. Хуб. Син солаш чанд вақта Дандон вайрон кардиги. Дандон вайрон кардиги? Дандон вайрон кардиги. Ям нишон тим дандонше. Байлаш. Мегифтаги одам пули нишон накард. Ду дандон. Дандон шуд меша. Хуб. Ин нархаш яхе мавдушо? Хай яхел монда. Син солаш яхела. Мана дӯсто. Ушта ямо фарқаш. Ё уҷи буқарафтаги? Ино буғоз привилги кардиги. Духтур яъне ректалка кардиги. Ректалка кардиги. Қафошо паҳмиша бейтон дӯсто. Қаду қоматаш биям гап нест, ғавсиш биям. Сифаташ биям. Яъне зоти сементал кади? Айширский. Айширский гибрид шудаги. Хуб, ман ин аз чанд вақта буғоз? Инам 3 маҳа, ин 4 маҳа. 3 моҳа, 4 моҳа. Ин бафикрам нав омдаган ё? Нав омдагӣ ин. Инаш 3 маҳа ё, инаш 4 маҳа. Зоти айширский, яъне шири, сементал, аку миясамалошни гибрид шудаги. Сарош кала? Ҳардушон. Мана сарош кала, бун ихчит байко ишо. Мана дӯсто, тамошо кун то. Қадашам баланде ки, гуноҷино. Фигураш ба гап нест. Хуб, нархши чанд пули мегӯем я? Нурдин полвон? Нархаш арзони ну ака. 22000. 22000? Ha. Çoğuşu geliyor. Sefiyeden çok çoğuş. Ha, çok Sap sefiyet. sefiyede kuşluyor. Ha, inaşam. Ne sefiyet. Maşaka? Ne? Behterin. Просто моло як дам гифтанаш зар. Am khayl, am khayl. Saf Ino ko'chak ishlaydi. daru istadi digartar mesha ino. Просто naomdagi xushxabar. 22000 сомонӣ гуфтос? Muomala dastavka karda metiyam. Муомила дастсафкаш ҳаст дӯстон, моли майда не. Аллакай гуфте гапо ки гове калон шудаги. Гуноҷини майда не, гуноҷини калон. Мана 22000 бошад агар. Боз муомилаш бошад акун. Хай бо мана касоне ки молҳои зотӣ мегирам гӯйтон. Ин молҳо махлуд шуд, номерои Нурдин полвон занг мезанитон. Алоқа карда мана. So'yko'sham deganlar. Gap next. G'o'jino zo'r. Qadu qomatаш. Faqat bo'g'ozish dur budi soni qo'shcha kishdagi molo. Qo'shcha saqdagi ne? Momda shudagi. Xo'p, mana akam molo shirigi misol moli qaror meyram ustigi harakat mekunto. Xo'p, seyim mol va. G'o'jin chand vaqtda in bu qarafdagi. Ha. Chornimi 5 moha. Ayni doktor degan. Ha, didagi. Chornim 5 moha bo'g'ozish do'stim. Yakuni solash, sini solash. Danor shuni tushuntir, bachcha. Shoxsha deydi. Do'stolanaga ina bachcha. Dandonash go'salacha. Ha. Dandonash go'sala oli. Do'sto, xonojina bento. Xonojin lekin peshi va havo sal maydanam do'stin, lekin moli maydan ne inam. Mana. Qadu qomatash, figurash behtarin. Bo'g'ilish ba garantiya ya? Ha. Harji bagam garantiya ya? Hamash ba garantiya. Hamash ba garantiya bo'g'ilish ba. Ha, xo'p. Narxini megoyim, seyuncha. Inam arzon aka. 16800. 16800. 16500 guftan gerek o. Hamma. 16500 bo'g'ilish 4.5 moha do'sto. Чисто чорни пиёса мана мемона. Пош қалти ғавс. Сараш мана миёлош квадратча. Мана дӯсто. Бехтарин гуноҷини хушуя дӯсто мана. Ки махсусан ин моли номери 3. Хуб, 4 маш. Ям тош 4 пиёстир. Нам замихе зоти 4 пиёстир. Бу қафош дига хел бас. Ин формаш ҳам дигар. Қафош. Ин чочош. Чанд вақт шудиги ин? Ин 1 сола 3 моҳа. Бу ко мондагиме? Ям дюйм бор, я бор мондаги, қапидагини дюйм бора мондаги. Дюйм бор мондагиш ба ҳозир 40 рӯз шудиги. Ина мисол боғозишба ман ҳозир кафало дода наметонам. Ина боғозишба? Ма чиста намеша. Бехтара ки дигим неда, ин уон мешад оз ямоҳора. Турбонишонтим. Ина ҳама қисса ҳисоб мекунем. Нақшиго ина? Стодагиша. Нақшиго?
خیلی اینم اکا همون نشانزنی مزار اینم 16 هزار. کدام بغاشه گیرد بغاشه گیرد اینه که فسانش لیکن oyandاش به اگه حساب کنی اینم زور اینم مالی بد نه 16500 سوم معامله در صفحه خودی نوردین پولان که گامزینتون دوستان نه هیچ بیتمین به من ایناش بغازش گارانتی ایناش 40 روز پسلین düğün var ondaki 40 روز peş mondaki این به گارانتی دادن نمیشه من دوستان خلاصه 4 سال اونوجین کدامش مخصوصا برام اونوجین بیتون سرچ خوشی میشه آره یا ایشیز کوی بیتون من دوستان وظیفه تماما گامزین اومد بخواد یون بغازی نزدیک شود سی بالا بخواد هم 35000 گوشت میمونه سیک نکات بهترین من میخوام مولای 24 دور من یا چیزای پرودا ایکو گیفتی که آدم برکه میاد حاضر میکنه برکه میاد خدا حاضرش به 2000 3000 میگه قیمت میگه آدمو یکی چیزی به صفت میگیرن دوستا مولای ذاتی میگیرم گفتگی یه گاو نیست خوش قاوسیش قدش هم اینه بالا نزدیکی 140 بودگیست اگر اضافه نباشه دیگر من دوستا با خیلی من کی با اگر خریدار اینی باشم چین کده ویدیو کده نوردین پالون میپرشش مرحمت 4 سال قنوجین کدامش مخصوص الله خوب سلامت باشتون همو برای